Jabatan tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada rakyatnya dan seluruhnya kecuali dengan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العزة بالإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Monggo sarangan golongan panjenengan sedaya ningkataken rasa takwa dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha senantiasa ngelampahi perantaipun Allah Subhanahu wa taala lan ngedoi sedaya laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala macam kemuliaan sumbernya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling mulia setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tugasnya sama seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para nabi. Dan orang yang paling mulia setelah para nabi adalah orang-orang yang matanya melihat langsung dan hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Dan zaman yang paling mulia adalah zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin dekat dengan zaman baginda Nabi Muhammad SAW, maka zaman itu semakin mulia. Dan semakin dekat juga kita semua dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita semua akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena fisiknya, bukan karena ketampanannya, tapi melainkan dan akhlak, etika yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang merindukan kemuliaan secara hakiki, bukan kemuliaan yang difahami orang-orang yang kafir, hendaknya kita semua mengenali pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Bahwasanya beliau mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Beliau mengatakan saya hanya diutus sebagai orang yang menyempurnakan akhlak. Kita semua tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus sebagai orang yang mengajarkan akhlak, tapi tugas beliau banyak sekali. Diutus sebagai rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus sebagai orang yang mengajarkan sholat, mengajarkan zakat. Diutus sebagai orang yang mengajarkan puasa. Diutus menjadi orang yang mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun. Akan tetapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak? Para ulama menjelaskan bahwasanya segala macam ibadah tidak akan sempurna, bahkan tidak akan diterima kecuali dengan akhlak dan sopan santun. Seorang pemimpin tidak akan menjadi pemimpin yang baik kecuali dengan akhlak. Tetangga yang tidak akan menjadi tetangga yang baik kecuali dengan akhlak. Tidak akan bisa menjadi guru yang baik kecuali dengan akhlak. Jabatan tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada rakyatnya dan seluruhnya kecuali dengan akhlak. Orang tua pun seperti itu. Mereka tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik kalau mereka tidak mengenali akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang tertipu? Pada saat ini kita sering mendengarkan masa depan Anda, maka dia tidak mengetahui jawaban kecuali jawabannya orang-orang kafir, yaitu kehidupan yang sangat fana sekali di dunia. Tapi hakikat masa depan, akhlak yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan kita setelah mati sampai hari kiamat. Apakah kita dalam keadaan mendapatkan kenikmatan atau waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah hakikat masa depan yang sangat besar dan dahsyat. Maka hendaknya kula lampahnya dengan sedaya mengenali akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ju'al al-Bajali mengatakan, mulai saya masuk Islam, tidakkah saya bertemu dengan Rasulullah, melainkan beliau selalu tersenyum kepada saya. Sayyidina Umar, orang yang paling keras akhlaknya, orang yang paling kaku wataknya, tapi begitu beliau memeluk agama Islam, beliau menjadi orang yang paling lembut, orang yang paling bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosinya. Sampai beliau ketika memanggil istrinya, beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat romantis. Itu beliau mengatakan kepada istrinya Sayyidina Umar, "Ya bnatal akramin," wahai tuan putriku. Jadi Sayyidina Umar adalah orang yang paling kaku sekalipun begitu mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi orang yang romantis. Ketika beliau memanggil istrinya dengan panggilan wahai tuan putriku. Dan inilah didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kula lampahnya sedaya mengenali akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kula lampahnya sedaya sering berdoa, dungo nalikan samadine salat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken keluarga bojo lan anak kula sedaya dados qurrata a'yun, penyidik mata, penenang hati. Menjadi anak-anak dan istri yang menenangkan hati, keluarga yang menyenangkan mata, menenangkan hati. Apakah mungkin mereka menjadi qurrata a'yun, penyujuk mata, penenang hati, sedangkan mereka tidak mengetahui akhlaknya Rasulullah SAW? Mustahil. Mula monggo mengenali akhlak Rasulullah SAW dengan sering-sering mendatangi majelisnya Rasulullah SAW. Dan salat Idul Fitri semacam ini pun tidak akan pernah didirikan kecuali dengan berkahnya Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling mulia,
maka hendaknya kita mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sedikit khutbah ini kita semua bisa mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tidak akan bisa mengenali beliau, tidak bisa mencintai beliau kecuali kita bisa mencintai orang-orang yang mencintai beliau, atau mencintai apapun yang membuat kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yaqulu wa qawluhu al-haqqul mubin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ووالدكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الاجتماع في هذا المكان المبارك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على إمام الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بالمؤمنين إرشادا وتعليما. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا محبة سيدنا محمد والتخلق بأخلاق سيدنا محمد وحسن الاقتداء بسيدنا محمد والعمل بسنن سيدنا محمد حتى نتلذذ بشريعة سيدنا محمد إكراما ومحبة لسيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد وافتح أمة سيدنا محمد وارزق أمة سيدنا محمد ووفق أمة سيدنا محمد لنشر الخير بين أمة سيدنا محمد إكراما ومحبة لسيدنا محمد. اللهم ابعث مع سيدنا محمد نحيا ونموت ونبعث اجعلنا مع سيدنا محمد نحيا ونموت ونبعث اجعلنا مع سيدنا محمد نحيا ونموت ونبعث
اجعلنا مع سيدنا محمد إكراما ومحبة لسيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين أنهم كانوا من أمة حبيبك محمد يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. I think so.